Wilujeng enjing Bapak Ibu Guru miwah para pamirsa sadayana. Dina video ieu abdi bade ningalikeun hasil wawancara abdi kanggo tugas panggilan profesi. Sateucan abdi bade ngenalkeun heula abdi. Nami abdi teh Revaldo Bonatua Krisensiburian, biasa nu dipanggil Valdo. Sareng abdi asalna ti kelas 12 opat. Narasumber nu diwawancara teh namina Kak Immanuel Julius, anu mangrupakan full stack developer nu gawe di salah hiji perusahaan perbankan nu kawentar nyaeta Maybank. Narasumber kuring umurna 25 tahun. Kuring jeung nu diwawancara ngalaksanakeun wawancara di padumukan narasumber abdi, nyaeta ti Jakarta Selatan. Tanggal wawancara 26 Oktober 2024. Sakitu wae kanggo pembukaan video ieu, lebet ka bagian salajengna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa prosedur-prosedur yang saya lakukan sebelum mewawancarai narasumber. Prosedur yang saya lakukan pertama kali adalah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada narasumber terlebih dahulu. Nah, kegunaan dari mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan ini adalah agar saat melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung, kita tidak akan menjadi kebingungan dan narasumber juga menjadi tidak kebingungan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan datang. Nah, bagaimana sih mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan ini? Nah, untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan ini, saya melakukan diskusi kelompok dengan kelompok panggilan profesi saya, yaitu di jurusan Teknik Informatika. Kemudian setelah kami mengeluarkan pendapat-pendapat kita, kami pun menyusun pertanyaan-pertanyaan tersebut ke dalam daftar yang urut. Setelah itu, selain persiapan dengan hal-hal tersebut, saya juga mempersiapkan dengan hal-hal teknis, yaitu seperti perangkat-perangkat elektronik seperti handphone dan juga laptop. Handphone saya siapkan untuk merekam merekam diri saya dengan narasumber ketika melakukan wawancara, dan juga laptop adalah untuk mengedit videonya. Nah, berikut adalah hasil cuplikan wawancara saya dengan narasumber. Duka dan dukanya kerja sebagai full stack developer di bank. Jadi untuk di bank sendiri, jadi sebelumnya aku udah kerja di 2 perusahaan ya. Jadi yang pertama itu aku kerja di perusahaan startup. Untuk yang sekarang kan di bank itu kan yang kita tahu korporat. Nah, mungkin bisa lebih ke kalau apa suka dukanya. Untuk di korporat kita itu lebih ke terstruktur, udah jelas ya susunannya, secara organisasi kantornya udah jelas. Okay, so for the previous video, I already explained about things that I did to prepare for the interview with my experts. Now I'll be explaining about the conclusion that I get from the interview. So from the interview itself, I got so many information that is really interesting for me. According to my expert that I conduct interview with, he said that computer engineering or IT is going to be and will be a very promising profession in the future. Why? Because in the future, all things will be assisted with digitalization and the advancement of technology. From that, my expert said that people in IT will be very useful and will be used for many companies in the future. And as I observe all the answers that my expert gave to me, I can see that the answer is very, very critical, and I can see that my expert is a very, very critical thinking person. And critical thinking is a really important trait that a computer engineering people should have. So I think my expert is really fit for his job as a computer engineering, as a software engineer. And finally, from the interview, it really changed my perspective about the major itself, computer engineering, and it really gave me some motivation and readiness to take computer engineering major. Also, my expert said to me that to become the best IT engineer, we must learn many things and open-minded to many challenges. Because by becoming open to many challenges, we can create many multi skills to
enlarge our skill set, and makes us more valuable than other IT engineers in the world. So from that, here's one of the interview that I conduct with my expert, which I think has the best explanation. Dunia digital dan semua tantangannya, teknologi jadi satu jalannya. Jurusanku menjadi penggeraknya. Inilah teknik informatika, membuat aplikasi dan menjaga data, mempelajari tentang pemrograman, merancang sistem untuk semua perangkat, demi menyongsong Indonesia emas.